Papa Ogin Kama. Na wanzebo nzebo. Banam. Nkwanko. Président Kisimane Mona Popo Kabaka. Président Jassima Soa. Papa na David na Soraya. Père de Timaswa. Mbote na bampangi nyonso kama kulanda émission Bwala na Beto, bampangi yake ni Diofa, bampangi yake na États-Unis, bampangi yake na Europe, baina yake na Angola, mingi bana bandundu yake na Kenge na Brazzaville, beke zande compte gizole bete kutana na RTGA na kubula masolo yake tala Bwala na Beto bandundu. Bete yamba ba politicien, bete yamba ba ndoke yimba, bete yamba ba nganga nzambi, bete yamba ba pasteur. Bubu mpila beme mwana na internet mtapesa mbota mingi na bampangi nyonso ya me partager nsangu na ba groupe na nyonso ya ketala Dr Tali Audio bankaka me yule ya vanda wapi ngelo ko zo ningi butini mosa kwa bende bantu na nyonso be so sa de tazo bonne émission Bwala na Beto keti yandi ya kutabula masolo na muzingwa ketala ya mosi muzingwa ketala Bwala na Beto Luzingo ketala luzingu nandi yandi mosi mingi pia ketala betu bana bet baleki ya yana utala dena meso nandi ye amwe kuisa binga ndetavanda bonto testament ya Dr Audio bonto mbuta na betu ya malunga lala ya bandundo betnezwa yatakuisha kusulula tibeto bakushi nyonso mingi ba jeune na banyiluvula ya mutanyirandi na zina na beno Yandi qui est docteur mais professeur émérite na l'université de Kinshasa, ancien petit séminariste ya là-bas. Papa, mouvebi papa na visite nyonso et émission avec bana Bwala mbote nenge. Mbote mingi. Ibo santé. Santé comme mbote mbote nenge mono ntu ikele. Bantu mingi mese pe la bwande mwe ya mangene émission Bwala na Beto même mona na ba groupe nkaka mutu la yo ya WhatsApp mwe mona bantu me kabisa yo bantu lusa badana bunkufi nani yake Dr Audio telo la bantu ngeke nani mono munke mwana Idiofa mwana bandunu mwana Kwilo mono melongo na petit séminaire ya laba ya mono mezola mingi penzati bubu ye Ebuna munu sala médecine, munu longa mingi, munu vanaka doyen ya faculté ya médecine ya Kikwit. Première promotion, munu mtu pesabo diplôme. Kiesi kusima munu mingi penza. Bon, mun kufi yoyi na muza weka nangezo la diya kama kaka. Ngeke longa diya ka ve, mengeke olenge sonika bubu sana université angeme longa bana mingi angeme basisa. Mais on a livre moi si ngeme soninga mingi sana petit séminaire là-bas. Niki souvenir ya ngeke tio. Ya fait bana ngindo na ngeke fait vutu bana Bwala lo ngeme katwa kuna mvula mingi meluta. Mono mpira kuvila petit séminaire là-bas ekeleve. Yo me satisa mono ngolo. Yo me formé mono ngolo penza petit séminaire là-bas. Moke mona de petit séminaire là-bas ekabonso kabo anzambi pesa bet na ntoto ye ne talanti mutine ban fa dizinga na ntoto ye. Beto longo kuna wana formation mosi ya kitoko penza. Me bandugu ngeme okuma banganga nzambi. Yekuma nganga nzambi sana. Sambu muntuka yelaka. Ebuna nguyera mu bana monde ba question mingi beto wana ku se poser na petit séminaire yo wana ti réponse kuna ve. Munu kusa mono yo en dehors petit séminaire
chieseme sima mono mingi penza. Mwana na mukanda ngeme sonika. Donc la page mutatala yo, donc la page 23 qui tient les petits séminaires de là-bas. La page 23 ngeke bula di solo ya mumpe mosi ya kuvanda kana ngeme zenga kintuntu bete mwana ba fleur yemi nanzo ngeke awa. Kana ngeme zenga ka kintuntu ya mpamba ye ya baka makasi ngolo. Père Charles Simon. Voilà. On a zola venge kusimba kintuntu ngebebisi kintuntu. Alors ngeke bukozo mbuta nkirenda so ya muntu lena vanda tioti nature. Bon, il y a quelques questions aussi à nena ngeke pesa mono mfumu nzambi kupesa beto nature. Ngeza ba mwezola mingi ba nsango ya Mars. Mechima mwoke buyayo Mars kuna mupepe keleve, hein? Nti keleve mase keleve. Ine ke mpasi penza. Beto hawa na ntoto nzambi pesa beto masa, ama pesa beto banti, ama pesa beto ba bintuntu. Na kati ya bintuntu ine ke lutondo ya nena nzambi ke songa beto. Mke vana bonto hawa ya benta basika monta kwa na jardin. Na kati ya jardin, mke baka loso mwe loso buna. Bandekeke kusadia. Chiese mingi. Yoke songa lutondo penza. La vie. Quand on a Mars, vraiment, c'est sec, c'est non vivant, ce n'est pas bien. Bet que tu chance mingi anzami sarabet en toto ti massa ti bintuntu ti banti ti ba massa. Bet bevi sa yove. Moi il a une voula moi aussi j'avais moi ngolo mais bantu mingi tu bani kange kwenda nanzo docteur audio. Ti andi ti mama boke vanda beaucoup plus ya kukanga mati bintuntu. Puis il y a des fleurs. Alors, qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire, maman Boutouaka na Mulambongo. Oui. Hein? Na kati ya ba ma sœur ti ba mimpe. Donc kuna mpi ntanga me Boutouaka na kati ya ba fleur na kati ya bintuntu. Mutina ba na kati ya bantoke zoraka bintuntu mingi. Mono mosi munu me yel na petit séminaire bisal na beta nkanga bana kana ko sala jardin. Hein? Donc habitude de mettre bikalaka. Bana na betompi. Moi na bete kana mputu mpi kanange mona jardin na ndi vraiment bintuntu moyen. Maintenant na mukanda na ngeke beaucoup temps. Ngeme katuka na petit séminaire, ngeme kuisa na kutanga na iniki. Ngeke mona le luzimu ya bantu ke na ta université yo bisaka saka mingi. Menge resistant mutinti ni mata université. Kaka majeri na muko ya munu kubaka na petit séminaire. Yoi na wana satisa monu na kati université na guzinga luzingu mosi tout droit. Ba universitaire bu vana luzito vana bampangi. Le temps de bu vana longa bet na petit séminaire. Yu vana mona na vena université. Le temps de le zola nzambi. Yina yonto ina yu vana ngole na kati antima. Yo ina vana sima monu na monu kuzinga mot na kati université. Quand on sera petit séminaire, nous aurons que tela même une université. Des ordres vana mingi penza. Le temps de vin, mouyibi, déjà dans l'université, bana ke yiba montuba, oh, comment bana nene salama kamubuna. Donc nous vana mona ba contresens. Yabo vana longa bet na séminaire, nous vana mona yo na kati université. Ma kelele Luzito wana bampangi kuyiba bima bantu tout ça on va namono yo vraiment mpira. Donc yo ina pesa mono le temps de ya petit séminaire moto ba oui bolonga betu makambo ya chela kakuna. Mena ni manange keti mumpe mosi ya kubi remplacer ba bantu ndomba be India. Mona ya. Oui. Beaucoup de gens ont un petit séminaire, un petit catholique, un petit banimpe. C'est un bouquet de personnes qui sont des séminaristes beaucoup de musique, il y a Dilou, il y a Franco. À partir de là, on a une promotion en cas de petit séminaire. Ça me met en Mukanda à partir de la 10e promotion. Docteur Audio, mon indiqué à partir de petit séminaire, mais
Mungu yambe bisayo au contraire ntango kusaka kusapesa betu kimbuta maturité sans petit séminaire vana ko exagérer na makambo mingi ngeza babutu vana pesa vemba bampangi bankento mbote na maboko avant yandi kusatu ba non be vanda équilibré na vie abantu kana bene kele équilibré benta zingave makambo mingi ya betu vana sala avant yandi yakwisa yakatula yatuba non Congo va changer kuvira ve indépendance vana me kwisa Congo va changer ben changer betu vana ya vana permettre betu kuwa musique ya franco madilo vana tête me butuka ve derena donc ça n'engage baby ça va séminariste ve au contraire bon bubu luzingo séminaire ngeti na solo na dia munke par intermédiaire avant legna mun wala président ya ba séminariste legna mun boke bingani mbala mingi Jacques Odio yake kwenda mingi na réunion ke kuzasala mun rapport luzingo ya séminaire penza ba détail na yo bubu yonke na yove mais par mon petit frère les plus grands événements yake kuzazabisa mun bubu docteur Odio ke muntu ya bandu mingi wana nsangu yake kumisa mingi bamini pe kupesa ni formation mais bubu docteur Odio ke sambade na catholique ça munanki docteur ma katwa na catholique puis ana kumana message de Graal kengi oui ina ke question mo sianen ntete monta wotula ngebuno mutuba ngeke ti mwana yake ti 6 ans ngeza samuno est-ce que yake dia continue ku dia buyi bubuye bon ya vana dia ntete buyi yo satsaka andi tanga me kuma ngola ke dia fufu ke dia loso message du Graal que tima mosi mu fait tout de petits séminaires que cette samona okuma na message du Graal betanga kana kati ya Bible Jean chapitre 16 j'ai encore beaucoup à vous dire mais vous ne pouvez pas le comprendre aujourd'hui yina monta tina hata kuza kuzabisa bena nzila yonto ya chereka makambo mingi ba question mingi mu bana kuma poser ntango bana na petit séminaire mu kusa kumona réponse na yona kati ya message du Graal yike la publicité veke ya chereka kana par exemple betu vanaka mu bana betu bana ku se poser question betu ba sabana nchi longi penza ya bien ya kala nzila nzambi bien mwana ndilena vana ss kubutuka ss kubutuka mwana mosi yampasi est-ce que mfumu nzambi ke juste makambo justice ina yonto yo ke révolta ka bantu mingi makanange tanga message du Graal il faut comprendre pourquoi nzambi ke salario akele injuste au contraire mu fait zabsange ne bubuye mu ke luta kuzola Bible avant ka mu ke luta kuzola Bible depuis mon message du Graal qu'avant ça manque comprendre makambo mingi manque inviter bagina que se poser que ba question mingi beaucoup me rafet ko kangula message du Graal bota mona vraiment njituka ngola message du Graal que zina muntu obeke Graal que zina muntu Graal que zina muntu message du Graal que message me katuka na Graal kanange tango na kati Apocalypse ngeta mono de Graal bugetuba le Graal c'est le temple du Seigneur là-haut na kati Apocalypse mugeza badera chapitre nantuve mais yuke buna muvanga na idiofa oui kangelu tantolusi uweso mumu c'est que moi jamais pana o que c'est capable un message de Graal ni tunga yo veti busana buke tu église ya Graal vena idiofa sana beta salayo sambo ba mfumu yonto ya Graal la wana Congo kelka kabani idiofa ntete vanaka innocent danje na nimu nandi mono na nimu na mono medar palankoy maître medar palankoy mwana idiofa donc et bet maintenant ta message du Graal partout dans bwana na betu fote kota Angola mon me kwenda ko implanter message du Graal na Mali mono penda mu vana kwenda Ouagadougou allez avion kutelema na Bamako
bantu kwisa ya mamono betu solo tibo bien betu kwa nanzo na bo allez moi yantigo ko implanter message grave awa betu ke tuba boke tunga temple ya message grave na Bamako betu me biga fait betu kono ko ina dire kono mais samba na mpimpa sana sam nanchi na mpimpa mwini nzabe muntu sala yo sam nanchi betu fait sama ka mpimpa ke luvunu sengeme kwisaka na conference na betungo mona wana mpimpa bon na munga tuba mingi ya bantu betu basamwe zola kunata mwinda si bantu mingi za bantu mingi buke tuba ole akwenda na bisika ngo ya baka information. C'est pourquoi mon tuba livre que yoina nazula messa baka kaka information ngeta kufoga kuvila vana kati ya Bible mome tuba kande mon peuple périt faute de connaissance kanangeza bakima venge fete kuvutuka nima baka connaissance ngeta jituka penza mutina ngeta ku bonga ngivuna ngayo kuisira mtu nki place ya message de grave que pesa na jeunesse samubu na ba jeune samubu bwala bete zinga ngoma bisaka saka mingi yo vanda na Kikwiti yo vanda ba Ndunduville isika mweta mula mingi na Kenge bana bankendo ke kudipesa lia muzito ve ata ona Kinshasa kena video moske tamuna ba réseaux sociaux mwana nkendo ke kudibinga na nzila ndumba 3000 donc kana ngeke na 3000 nge ya lubasika ti bana babakala nyonta ke kutana ti nge bonto papa nge bonto médecin nge bonto spirituel nki ndongisila ya ngene na pesa ba jeune na yake tala makambo ya sex na kiluma bubu pa maladi ye mingi mpi ba jeune la na mbongo boka zadi avene yeke papa ya kubuta munu yeke nkaka luzitu ina yake ba jeune qu'elle vraiment kabu ya nene nzambe pesa ka beto na ku renouveler diaka kanda ba jeune c'est très important bunga mona ba jeune buna kiese mingi na mona tuba beto yantika ka luzingo me bataka ko se godanda diaka kiese mingi alors ba jeune bo kenki bo c'est le fruit aussi de l'éducation de leurs parents le temps de la kati ya familia mama ti papa mutina boke zinga yo ina ke sala ba jeune mwana ngenga ko na tulani na classe ya bien sa ngezola na kuvana bontsonge ya luta ngempi ba jeune kele vraiment kabu ya nena nzambe pesa beto mwezola de ba jeune na beto bandundu mutina ngeka encadrer bon ngeko landa vraiment betike pré betike na nima nange ba jeune c'est très important mais ne pas oublier que les jeunes suivent beaucoup les modèles de ce qu'ils voient. Beto bambuta beto fait son bon exemple en botte. Si. Makamboina ba sexina c'est trop. Beto vana jeune na ba génération na beto mingi kuzaza bankento kaka nantanga mariage. Bubu yedia kave. Maintenant ni vana longo beto makamina onto bata papa na beto mono yo. Si. Église bubu, église de réveil. Mingi. Mais mona me basika na église pasteur wa kata kuteyani kaka yake na nzonzambi yake pesa rendez-vous na babaka la tatu yake mwana shuti est-ce que ba pasteur na kuteya vraiment ndi nzambi bantu ke wayo obeye ko kuma nzaka sabe église kuma mingi ole mambi kudimine mambi ke kuma mingi oui d'abord bantu mingi ke kotaka ki sala pasteur nani pesa bo kiyeka ina nani pesa bo kiyeka ina tala beto comment comme séminariste beto vana kwenda étape par étape contre étape vraiment formation moi si ngolo ngata katoka petit séminaire ngai kwenda grand séminaire yo vana ka étape moi si très sérieux bubuye bantu mingi ku kibinga pasteur nani pesa bo kiyekena omunike muntu anzambi yikele blasphème ya ngolo penza kubaka zina nde munike muntu anzambi nani pesa nge kiyekena. Est-ce que jeunesse a un message de grave
Et ça a la différence dans la jeunesse en cas pour revenir sur l'empire de musique. Bon, jeunesse, un message du grand qui dépend bon sur mutu birange mutuba encadrement familial mpia. Maman na papa mutina boke zinga, mutina boke longa bon. C'est très important. Quand la jeunesse a un message du grand que l'anda ban siko yamfu munzame que pesa, vous faites vendre toujours meilleur que le reste. Église a un message du grand et Kinshasa. Nzambe mosi kitoka muzola nge mwana yo sambu muntu mosi mwana yo munatandi kuna tobila muna tuba muvana yinule vende na Kinshasa wa bedela na vana ti place mosi kitoka muna ike na mbinza sanga mamba sambu communauté na beto muke vati mulandi emission bola na beti angolo ya somo da gele kama mama ivana Laurent Inungu maître Laurent Inungu un grand avocat. Yake zanga be dans l'émission pour la internet. Ya bingamu ya yula maman ina ventre parenthèse. Docteur. Oui. Ndé kangi jeune beaucoup ça na message de grave. Mbala mosi akuma riche na mbongo mingi. Mbala mosi bo pesa nikisa. Kema songa. Nani ke tu makabo mtinde na. Je suis la voix de ça, on va mourir de voir mourir wana ba. Ngeme kusaka na ba conférence na beta message du grand. Ngeme na église ve, mourir de église. Na église non. Kana ngike zika luzingu mosi ya tout droit. Hein? Nzame fait cette sangue. Hein? Kana ya cheleka luzingu na ngike tout droit na kati ya ntima penza. Hein? Na kincheki na ngeti nzambe. Hein? Ngefat landa. Ngeta yiba ve, ngeta salenchi ve. Bantu mingi boke vala pauvre pourquoi sambo kuyindula kelve ngekuma na message du grand ngeke sama nzambe ntango yonto ngeke sama andi na mutindo ya yandi kezola bisambo bubu ye mingi abeteke salaka yike mutina nzambe kezola ve ya bete tobanda bisambo bubu yeme kumakaka kulomba or kusamba ya chereka ngetala tate to ya mfumu nzambi pesa beto tate to ikele nteta adoration ku reconnaître nteta nzambi kimfumu nandi bonene nandi yina yandi ke zoraka message de graka longaka nchi mutino ku sama nzambi ya chereka ngemewa bisambo ya chereka mutina boga samba kan nzambi yo ina ngeta mona message de graka comment nzambi utapesa ngeni mambote ve karange samba ya chereka tala muku sawa na kisasa mpanyi ve nchi ve mbuta ve kaka mbono mosi bubu ye kana usala kulanda nzila mosi ya mbote makamba ya bisala sala ve mutina boge tobaka na message du grand ikaleve bisala sala ikaleve. Docteur bubu lufwa ke sala nyingi lufwa kan nzila nzambe salaka muntu me butuka muntu me yela muntu fete foi alors nge mona ba jeune ke foi sans boyer aba kanange tanga message du grand ngeta zama de konso muntu kati limite nandi konso muntu kati limite nandi yo na mu wana to bande makambo mingi betike se posa ka bete zaban raison na yo ve yeka ko sonika na message du grand ngeta mona mwana me butuka bubu ye mbasi ya me foi pourquoi Nzambi est juste, Nzambi est toujours juste. C'est lui le parfait. C'est pourquoi on l'appelle lui seul est saint. Parce qu'il est parfait. Tout ce qu'il fait, ses lois, ses actes, tout ça sont justes. Voilà. Et puis il y a montré foi avec Wendapi. Montré foi. Il y a 80 têtes wapi. Il y a un sangata mon message du grand que j'ai sangé wapi bet 80. Bet kuisa na ntoto awa samna wiyela. Lumosi betu fodo vutuka place betu katuka. Donc muntuke faka yake vutuka na ba bwale yake na zul na beto. Na zul nzambi kaka lumosi ve yene kale erreur. Yene bantuke zaba message weke tubabuna. Mon peuple périt faute de connaissance. Kana bene keti ba connaissance bene zaba. Yamoke fo mona ko na nteto buna. Na ni momenta kuma buna na ni momenta kuma buna. Quel venege katuka wa. Allez, Mbatingue la droite du Père. Ça, c'est le manque de connaissance qui prétend ça. Quand vous réfléchissez, ce n'est pas possible.
nous allons progressivement. Nous venons, nous descendons progressivement. Il y a des étapes de plan, hein, petit à petit. Peut-être que vous trouvez malem. Matondo mingi na bampangi nyonso me kama bolanda émission bola beto docteur bono bolanda beto mingi ngetamona na reaction ba bola mingi bampangi mingi bangivula ngata kuisa diaka kan simuzo na badi vutuka fioti ba beto ba mingi na yake tala beto ba jeune yake tala nzambi. Est-ce que bubu yangeke tubane na bamvula yangemeku kena kima moja spécial ngé sala ve abe luza babo secret obeka ngé so ngé ka luzola nzambi ngé moja ngé ave sa munangi ngé kuma paysager ngé mezo bana ngé mezo bantekolo ngé mezo bantekololo nzambi ngé pesa nka luzi ke ka luzola nzambi obeka na secret moja ngé bati ngé meso ngé bana sambi le kuma bambuta bet mona ba ko na bet pila ngé mo. Bon, il y a quelques questions aussi qui toquent en guerre parce que moi, je sais peut-être que ça qui t'a en tout et peut-être que ça ti mission moi c'est nzambe que pesa beto. Ngemona. Mission moi c'est quelle? Mission ne kenchi. Quand on monte que ti mission nandi. Et mutina peut-être que zinga kwenda nge kusa ku reconnaître mission nange allez nge tulangolo na yo. Moi monande mission na mono galaka kuzola bampangi na mono kuzola mpi bwala na mono ngo zola kidio famille mo zola bandundu mingi yangeme kusabono mwe wa chese mingi penza bon mission ekele na kati ya ba mission na bima mingi munu mesala par exemple ntaka bantu vana na rébellion na idiofa mo vana que étudiant premier doctorat même ko na sala na kati hôpital idiofa ti docteur m'appelle uvana chese mingi na usetsa bampangi na vana kusa kubasika na idiofa banka mbomo ya kuzengana banka makuto ya kuzengana banka misati ya kuzengana donc musetsa mingi penza et timpi ya bodla mana munu butu bakwena vala doyen ya faculté ya médecine Chikwit chese kusimama na mingi mukwendaka musetsa bampangi ti chese mingi penza si donc mfumu nzame ke pesa beto mission contre muntu mutina ngeke yira ngeke penza vocation abete bingaka vocation ngeke vanantete ngeke sala classe avocat ngeke kusa kuma journaliste ngeke wana kati antima na ngende mfatuka na nzile yana usatisa bampandi yo ina mission contre muntu kati mission na kati na beti yonso ata muntu mosi ya kukona mission kelve mabantu mingi boge zaba mission na bove kaka na mutina boge zinga boge mona mission kelve mission na mona kelve kusatisa bampandi. Moi, tu as un exemple en kaka. Mon que cité, moi, c'est une panocité. Je me comment que ville. Panocité, la population mingi. On a vu l'émission, on avait une mingi. Oui. Mingi, na préfet Katum. Télévision est tournée en Ghana. Oui. Quand on a l'émission, c'est ça, Kembote. Oui. Pompe penza. Chese mingi. Muna boila nena buna plein avion qu'elle veut moussalaka à l'aéroport kuna. Donc aider la population. Ça c'est ma mission, je sens. Ata bobu ya betke tuba wa betke tuba munme katuko kuganga centre musi centre antivenineux. Ça mon vala monande muke monande na kati ya babola na beto ba nyoko tika ba mama mingi nchisi kelve. Munme centre antivenineux. OMS moment de que centre ya kuluta ngola antivenineux en Afrique. Donc bubuya bombe baka beto centre ya référence. Donc il faut battre beaucoup na babola na utendula bantu comment. Non, beto au contraire, muke tinaka bantu na mono boye kwena ba pygmée na mbanaka na bokoro na mushi boye kwena na ba pygmée kusola tibo beno karanyoka tantika beno salanki. Sabu mfuna kusoza banchisi ya mputu nyoko betandika ngena mfinda ngeke kuna na mfinda si pharmacie kelwe fuku kuzaba banti yo ina betike baga bantina kana ba pigme so beto nti beto baga yo beto kusa kuna betike ti place na betike kuna banti yawa beto kuna yo e buna betike na kati na beto ti ba chimiste ya ngolo beaucoup étudier yo beto zola kubasisa banchisi na bantina beto ya babwala na beto. Bon, mais ça va être un petit mot si il y a qui toque penza betre étudier yo na chimie bilomo yawa. Donc voilà, aider les gens. Hein?
Docteur, ça n'est pas politique. Parce que quand on a la gouvernement là-bas, on a la génération, on a profité de docteur Richard Ndambo, on l'a dit en gros, l'émission ça n'a pas politique, on postuler comme député national. Moi, je suis politicien, je suis malhonnêteté que mingi. Moi, je suis en train de moi, de mission, partout où je suis. Voilà. Il n'y a que mission dans le monde. Quand on côté la politique, on sous l'influence de beaucoup d'autres gens. Moi, je encourage les politiciens que ça va bien m'embêter mingi. Mais moi, je suis moi, je l'avais. Moi, je me sens la nyonça dans le monde comme politicien. Voilà, tina mon docteur Diome, voilà, médecin privé nandi avant. Là que zinga ka on a rigini, hein. Que ça on a nzo. De quoi na bagandi. Ben que ça t'y yandi à bout bano. Bo bagamon un coup de mon valant puis médecin directeur y a ba séance y a institut Makandaka Bobi nantsele. Mu kwenda kuna mbala mingi. Mu vala sala kuna ti Uber Makandaka Bobi. Vala camarade na mona ngolo. Yan ntanga vala directeur kuna ya vala bingo mona mingi na ku gérer ba session na bokuna muko na kuna mingi baka papier signé pesa photo passeport muntu banono ngo kote bena na réseau na bene sambeni que juste bene que honnête président de la république ubingange ça pesa ngi salu ngebuya enchi kisala pesa mona ya comme politicien non ya binga mona faute nandi atobande kwisa vanda médecin directeur ya ba session ya institut Makandaka Bobi kana bombe bingo wa politicien kuna beaucoup ça baga mon kutuba petite session 2 mois mon kana kuna mon sabo très bien nantuka botuba na mon signer ba papier ndenge kota na réseau ya président mutuba non inava mon quel indépendant mon zora kuvala kaka ti maître mosi mfumu nzambi kaka malongi nandi luzolo nandi ngeza ni bubu mpasi bubu mpasi ni mfumo bora kudinga muntu hatuka ni pemea sake za ndatazo mbongo ya sumba banjo bana nani takuwa na mputu ngefa kukaa kwa mtu papa ile ba secret ninge mweso muzaba comment ngelu kuka président de la république ngenge mona bonso nde nge wa boma ve nzala mbongo mpinge tio ve qu'est-ce que vous ressentiez en vous? Non, je sentais que ce qui devait guider ma vie, ce n'était pas les politiciens. J'avais un point de vue très solide. Je ne pouvais pas me laisser faire. Non. Les politiciens, vous faites avec commenter les bantunantu et écraser bantu. Non. Nakati ya peuple bantu ankabu kiti ngolo mingi. Yalena kutunga bwali eti bo. Vous faites que se confier na bombi. Question à moi en souka. Erengeke talabandu bubu. Erengeke talabandu no ma zone. Qui tenait quoi dans toi là ou ne futuka ni sur le plan de développement. Yo me futuka ni mangola. Ngeza ba munikele muntu mosi ya éducation tia enseignement. Moke zola que idiofa bandu tout ça sans enseignement vana ngolo. D'ailleurs na kati ya mukanda yankara munu mesonika zina yo betu bongisa bwala zina yo espace grand espace idiofa mateko muke tendula nchi mutindo betu vana ngolo na makambo ya éducation na makambo ya enseignement betu vana vraiment très haut na lerina très haut ti ba kiniati ba bonga yesa ba kikwit ba idiofa balaba bamulambongo bangoso babwala na betu ya nene mingi betu vana ntaba penza bubu yote tumevutuka ni mangolo éducation kadi ave bon vana ntite gratuité taki vutula bubu wapi makamwa gratuité betu vana sala lorina punga ikele punga ikele betu kezanga ba papa na betu kezanga ba punga bantu kesala ba noa bubu vana binga yonchi Mikanzi. Beto vanati mfuno ya beaucoup plus à beton golonguga. Donc en tant que papa, en tant que patriarche, en tant qu'enseignant,
gratuité ya boketu mwana nyonso na nzela nzonkana que politique mbote ou bien bisa bwana bete kona toi yo que dépend yo faut devant équilibrer décision ngemona gratuité munga to bande bwala yekati ba million aboga yiba ye kana mbonga ne onso bona bo bana tula yo na enseignement yo zola kupusa bwala na betan toi Kouvira vende en 1960 Congo voilà parmi les pays les plus développés parmi les pays sous-développés les plus développés du monde. Betu vanaka ndo mulongo mo city Canada. Ngeza bayo. Betu vanaka mulongo mo city Grèce na makama enseignement. Mulongo mo city Corée du Sud. Betu vanaka très développé. Ndiga na yamchuka. Emission mesuka na mpanga nyonso melandange na mtoto mvimba. Ye yo fana mingi ndo misila sana uzimu na beto bana mingi. Ngeta la kamera ndiga na yamchuka. Ndiga mchuka mutatuba kaka nani salabet nani tinabet na mtoto yake mfumu nzambi. Beto landa ndiga na ndi beto landa luzolo na ndi. Ngemono. Beto yokana bien beto yonto. Kele ve kusosa mpila kus et beto kusadisana ba kuba ce n'est pas bien. Il faut être juste droit dans la vie. Hein? Kusosa kusadisa bampangi. Kugwila malongi ya nzambi. E chiese mingi moya mona yangeme krisa abeni mekrisa bono ngeme krisa tiba jeune ye tatu yo pesa mona chiese mingi. Muzola ne bampangi na beto yonso. Buvana na bandu buvana na idiofa buvana na kwilu boyonso beaucoup kulanda malongi ya nzambi bien. Matondo mingi na bampangi nyonso melanda émission bola na beto. Mbote na mbuta Dede Mupasa, mbote na mama Marguerite, mama na Munu, mama Meyamba bet awa mama Audio. Mbote na banduku nyonso, bampangi nyonso ya kundimana bet kota na banzo na 24 kubula ne kielo. Bet me bayamba Docteur Tade Audio, tia na bina kubula masolo ya luzimu nandi masolo ya Nzambi, masolo ya bola na beto. Bet kutana tibeno na kizola de kuisaka na ntango ya RTGA. Entre-temps, émission est betalando na YouTube, na bet na internet, est betalando bigana kia na ntango ya 14h. Bebi Karambote. Merci na Benjamin Uyele, merci na Maître Tial, merci na Bobo Amesalande. Bet bula masoro tibeno na ndine di Congo ya riso mo bet tibelo mpani. Betakabana takido mosi. Matondo bi. Papa Ogin Kama na wanze bonze bo banam Nkwanko président Kisimane Mona Popo Kabaka président Jassima Swa papa na David na Soraya Itobola bobu bajo edu bajo le shalengole Itobola bobu bajo edu bajo le shalengole père de Tima Swa Estala filima lieme, malamone mama no. Estala filima lieme, malamone mama.